لأجل الاكتتاب بالخدمة الصحية للمركز الصحي المحلي بتوسكانا الجنوبية الشرقية آزل، يجب أولاً الحصول على الإقامة في إحدى البلديات المتواجدة في المنطقة الصحية الاجتماعية. ثانياً، الرقم الوطني للضرائب كوديتشي فيسكالي الذي يتم الحصول عليه من أجنسية ديلي إنتراتي. التسجيل يتم في مكاتب المركز الصحي المحلي آزل. للاستعلامات اطلع على الموقع www.uzlsudest.toscana.it. مقر مدينة أريتسو يخصص عيادة خاصة للنساء في مرحلة سن اليأس. الخدمة تؤمن استشارات ومعلومات مجانية من الطبيبة النسائية والقابلة القانونية. للمعلومات والحجوزات اتصل بالمقر على الرقم 0555255829 من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ظهرا. مكتب هجرة الأمن العام بأريتسو يفتح أيام الثلاثاء، الأربعاء والجمعة من الساعة 8:30 صباحا وحتى 12 ظهرا، ويفتح أيضا يومي الاثنين والخميس من الساعة 2:30 بعد الظهر إلى الساعة 5:30 مساء في شارع فيا فيليبو ليبي. للاستعلامات على استلام الإقامة أو الوثائق المتعلقة بالعمل المستقل اتصل على الرقم 0575400542. استضافة المهاجرين هو خدمة تقدمها منطقة توسكانا لتسجيل إمكانية استضافة المواطنين بشكل خاص أو عند مالكي الفنادق. الخدمة على الرقم التليفوني 055-43-83-030 من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 9 صباحا وحتى 12 ظهرا، ويوم الخميس من الساعة 2 بعد الظهر وحتى الساعة 5 بعد الظهر. Pour vous inscrire au service de santé de l'ASL Toscane Sud-Est, il est nécessaire de résider dans l'une des municipalités comprises dans les zones de santé sociale de l'ASL et dans le code des impôts attribué par l'Agence du revenu. L'inscription est faite au guichet ASL. Plus d'informations sur le site www.uzlsudest.toscana.it. Le consultorio d'Arezzo dédie à la ménopause un ambulatoire spécifique. Le service garantit des conseils et des informations gratuites de la part d'un gynécologue et d'un obstétricien. Pour informations et réservations, appelez le consultorio au 05 75 25 58 29 du lundi au vendredi de 8h à 12h. Le bureau de l'immigration du siège de la police d'Arezzo est ouvert les mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h et le lundi et jeudi de 14h30 à 17h30 à Via Filippo Lippi. Pour obtenir des informations sur les retraits de permis de séjour ou sur les documents relatifs au travail indépendant, appelez le 05 75 40 05 42. Accueil des immigrants est le service de la région toscane pour enregistrer la disponibilité des particuliers et des propriétaires d'hôtels.
Le service dispose d'une ligne téléphonique active du lundi au vendredi de 9h à midi et le jeudi de 14h à 17h. Le numéro de téléphone est le 05 54 38 30 30. In order to get registered for the health service in the local Southeast Toscana Health Unit, it is necessary to have residence in one of the municipalities included in the social health areas of the ASL and the tax registration number assigned by the Revenue Agency. The registration is made at ASL counters. You can find more information on the website www.uslsudest.toscana.it. The Consultorio of Arezzo dedicates a specific clinic to the menopause. The doctor's office offers free advice and information provided by a gynecologist and an obstetrician. For more information and reservation, please call the Consultorio at 0575 255829 from Monday to Friday from 8 a.m. to 12. The Immigration Office of the Arezzo Police Headquarters is open on Tuesday, Wednesday, and Friday from 8:30 a.m. to 12, and on Monday and Thursday from 2:30 to 5:30 p.m. in Via Filippo Lippi. For information on the withdrawal of residence permits or for documents necessary for the self-employment, call 0575 400542. The Immigrant Reception is the service of the region of Tuscany which registers the private citizens and hotel owners' immigrant reception availability. The service has got an active telephone line from Monday to Friday from 9 a.m. to 12 and additionally on Thursday from 2 to 5 p.m. The phone number is 055 438 3030. Aby zarejestrować się w służbie zdrowia południowo-wschodniej Toskanii, konieczne jest posiadanie stałego pobytu w jednym z gmin znajdujących się w strefach zdrowia społecznego ASL i PESEL-u danego przez Agenzia delle Entrate. Rejestracja odbywa się w oddziałach ASL. Więcej informacji na stronie www.uslsudest.toscana.it. Consultorio w Arezzo dedykuje konkretną klinikę dla menopauzy. Serwis zapewnia bezpłatne porady i informacje od ginekologa. Aby uzyskać więcej informacji lub zarejestrować się, można zadzwonić do Consultorio na numer 0575 25 5829 od poniedziałku do piątku od 8 do 12. Biuro Imigracyjne Komendy Głównej Policji w Arezzo jest otwarte we wtorek, środa i piątek od 8:30 do 12, a w poniedziałek i w czwartek od 14:30 do 17:30 na ulicy Filippo Lippi. Aby uzyskać informacje na temat odebrania dokumentów pobytowych lub dokumentów dotyczących pracy, zadzwoń pod numer 0575 400542. Recepcja imigrantów jest usługą regionu Toskanii, która rejestruje dostępność recepcji prywatnych obywateli i właścicieli hoteli. Usługa ma aktywną linię telefoniczną od poniedziałku do piątku od 9 do 12 i w czwartek od 14 do 17. Numer telefonu to 055 43 83 030. Pentru a se înscrie la serviciul sanitar al unității ASL Toscana Sud-Est, este nevoie de a avea rezidența în una din zonele sociosanitare a unității ASL, precum și codul fiscal acordat de către Agenția de Entrate. Înscrierile se fac la birourile unității ASL. Mai multe informații pe site-ul www.uslsudest.toscana.it. Il Consultorio din Arezzo dedică menopauzei un cabinet special. Serviciul garantează consiliere și informații din partea medicilor ginecologi și obstetricieni. Pentru informații și programări, contactați Il Consultorio la numărul de telefon 0575 255 829, de luni până vineri, de la orele 8 la orele 12.
Biroul de imigrare de la Questura din Arezzo este deschis publicului marțea, miercurea și vinerea de la orele 8 până la orele 12, iar luna și joia de la orele 14:30 până la orele 17:30 în via Filippo Lippi. Pentru informații, în vederea obținerii permisului de ședere sau pentru acte cu privire la activitățile autonome, contactați numărul de telefon 0575 400 542. Accoglienza migranti este serviciul regiunii Toscana pentru a înregistra disponibilitatea de primire a imigranților de către cetățenii privați și proprietarii de hoteluri. Serviciul are o linie telefonică activă de luni până vineri, de la orele 9 la orele 12, iar în zilele de joi, de la orele 14 până la orele 17. Numărul de telefon disponibil este 055 43 83 030. Para inscribirse al servicio sanitario de la ASL Toscana Sudeste es necesario tener la residencia en uno de los ayuntamientos comprendidos en las zonas sociosanitarias de la ASL y el código fiscal de la Oficina de Impuestos, Agencia del Entrate. La inscripción se hace en las sucursales ASL. Para más información, consultar la página web www.aslsudest.toscana.it. El consultorio de Arezzo dedica a la menopausia un ambulatorio especializado. El servicio garantiza consultoría e informaciones gratuitas de ginecología y obstetricia. Para más información y reserva de visita, llamar al consultorio al número 0575 255 829 de lunes a viernes de las 8 a las 12 horas. La Oficina de Inmigración de la Jefatura de Policía sigue el siguiente horario. El martes, miércoles y viernes de las 8:30 a las 12 y el lunes y el jueves de las 14:30 a las 17:30 horas en vía Filippo Lippi. Para más información sobre la recogida de los permisos de residencia o para documentos para el trabajo autónomo, llamar al número 0575 400 542. Acogida a inmigrantes es el servicio de la región toscana que registra la disponibilidad de acogida de privados ciudadanos y propietarios de hoteles. El servicio tiene una línea telefónica activa de lunes a viernes de las 9 hasta las 12 y el jueves de las 14 a las 17 horas. El número de teléfono es 055 438 30 30.